बंदे नूं इहो जिहा सवाल करिए ना उन्होंने गुस्सा आंदा है, बेटा ये मोबाइल की लाइट नहीं किसी ने जलानी, मोबाइल की लाइट नहीं जलानी, ये बंद करें लाइट मोबाइल की। आप गौर करेंगे कि एक वक्त च बाप भी एक हुंदा है, अनपढ़ बंदे नूं भी पता ते MA पास नूं भी पता। मैनूं हैरानगी आंदी है कि मुसलमान हो के इंसान ये ज़हन रखे कि सारी हक ते ने, ते फिर हक की पहचान की होए। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, एक कुरान की आयत क्यों उतरी कि तुहाडा दीन तुहाडा ते साडा दीन साडा। असल च असी बुनियादी तौर पर अपने बच्चों नूं मजहब इस्लाम तो उहदी तलीम तो रोशनास नहीं कराया। उहदी वजह की निकली कि असी कच्ची पक्की च बच्चों नूं 100 वारा गिनती पढ़ाई, उन्होंने मरण तक याद रहिंदी, उन्होंने ABC पढ़ाई, उन्होंने मरण तक याद रहिंदी। एक नहीं पढ़ाया तो गोद चो मजहब नहीं पढ़ाया, क्योंकि माँ खुद नहीं पढ़ी। जो माँ नहीं पढ़ी होएगी नुकसान ही होगा, उन्होंने MA तक भी नहीं पता लगेगा कि मजहब किनूं कहंदे। क्यों? अगर वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी च पढ़ भी लवे उन्होंने याद नहीं रहना, क्योंकि उत्थे रस्मी तौर पर पढ़ा के अगला स्टैपर, अगला जनाबे वाला चैप्टर, अगला चैप्टर मुड़ के समैस्टर खत्म हो गया, पेपर दिते, नंबर कोड कराए, गल खत्म। मगर माँ की गोद मशक हुंदी है, पुत्र 20 साल माँ नाल गुजारदा है। बाप नाल बच्चा घट टाइम गुजारदा है, माँ नाल बंदा टाइम बहुत ज्यादा गुजारदा है। इसका मतलब है कि माँ को दीन होएगा तो खानदान को दीन होएगा, माँ को दीन होएगा अगली नस्ल को दीन होएगा, माँ को दीन होएगा ससुराल च भी दीन होएगा, ननिहाल च भी दीन होएगा। क्यों? वजह कि वो औरत घर बैठी फारग टाइम दीन दी मशक कर दी है, उहदे को जड़ियां सहेलियां पैंदियां ने, 4 गल्लां दुनिया दियां करदियां ने, ते वो 10 गल्लां दीने मुहम्मद दियां सुना दिंदी है। औरत को दीन होवे, हर घर च जाके औरत नूं दीन दस सकती है। मौलवी शैखुल हदीस भी होवे, हर घर च जाके दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? वेखण वाले ने आखना ये क्यों उधर दाखिल हो रहे। औरत किसी के घर दाखिल होवे, उन्हें आखना बीबियां काम जांदियां ने, एक दूजे के घर चुक मिलन गई होवेगी। अल्लाह की कसम उठाना है, मौलवी को दीन होवे, मौलवी मसीते इश्तिहार छपा के जुमे च दीन दस सकदा वे, या किसी की दुकान ते 2 मिनट खलो के दीन दस सकदा, या तबलीगी जमात ना चले जाए मिन्त तरला करके 5 चौं दीन दस सकदा वे। बीबी किसी इश्तिहार की मुताज नहीं, स्टेज की मुताज नहीं, लान की मुताज नहीं। जेड़ी मरग ते चले जे उत्थे ही 100 बीबी नूं जी दीने मुहम्मद दस सकदी है। औरत को दीन होना बहुत जरूरी है। हर अगर औरत दा दीन ना पढ़ना जरूरी हुंदा ते अज मेरे तेरे तक मर्दां तक भी दीन नहीं सी आउणा, ते शैखुल हदीस साहब भी शेख नहीं सी कहवाउणा। सब तो ज्यादा हदीसां ते कुरान दी तफसीर ते तेरी मेरी मां आयशा सदीका ने कीती है। तो बच्चियां दा मदरसा होना बच्चियां नालों बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा तो कॉलेज च भी दीन सीख लेगा, तर्जमे वाली अब ये उर्दू भी पढ़ लेगा। बच्ची कॉलेज च लोग ज्यादा इन्नी दूर पढ़ाते ही, तो बच्ची नूं गोद विचों मां दीन दी तलीम वाले पासे लाए, और बच्ची दी तलीम दे अंदर मां दा करदार है कि उसदा नाम ही पहले दीन वाला रखे, ताकि वो पूछे अम्मा मेरा नाम को रखिया सी। जदों नाम मरियम होएगा वो सूरत मरियम ना जुड़ेगी, जदों नाम फातिमा होएगा वो फातिमा तो ज़ारा ना जुड़ेगी। नावां दे बड़े असर हुंदे ने। कई बंदे आंदे नहीं तू अपने नाम की लज रख ला। नाम का तर्जमा ही इंजदा हुंदा है, जिवें आज जनरल आसम मनीर साहब साडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उन्हां दे नाम का माना भी निगहबान, और साडे DG ISI साहब आसम साहब उन्हां दे नाम का माना भी निगहबान है। हुण मोदी नूं चवल नूं पता ही नहीं भी जिन्हां दे नावां दा माना ही निगहबान है, तू हमला किधरों करेगा।
क्यों जी भी जिन्हां दे नावां दा माना ही निगेबान है भी वो पाकिस्तान दे निगेबान ने। एक वर्दी तो बगैर एक वर्दी विच एक गुज्जी सट मारदा एक सामने मारदा है। ISI वाला गुज्जी मारदा है ना और ISI दसदी है ते आसम मनीर साहब एक रखते हैं। साडे जिहड़े शोबे ने ना मुल्क विच मोदी आंदा मैं इधरों हमला करना इधरों करना, मैं जिधरों मर्जी आ जा कदों करना ही और नहीं जी ये दसांगे। मैं कहा जिहड़ा तू परसों करना तू अज कर, असां किहड़ा शेख रशीद दा विआह धरिया है भी ओदा विआह विच रह जाना। असी तैयार हाँ, हाथ खड़े करके बोलो पुत्रो असी तैयार हाँ इंशाअल्लाह। चलिया एक गल ओ कहंदे ने जिन्ना मुहम्मद अरबी दे नाम ते मुल्क हासिल किया है और दुनिया दी वाद पुरस है जिदा ईमान तकवा जहाद ही माटो है कि जनाब असा अल्लाह वास्ते जान रखी हुई। जी कारी जकरिया साहब मेरे यार ने, मैं मिसाल ही इन्हां ते देना, यार यार दा गुस्सा नहीं करते। इन्हां नूं मैं लाख रुपया तनख्वाह देवां ते 6वें साल आखां भी तुसीं गोली खाओ, उन्हें कहा नहीं जी असीं होर किते नौकरी लभ लैने, सानू गोली खाण दी की लोड़। अक्सर मौलवी उहदे एक उहदे उत्ते एक हमला हो जाए ना उहदी गड्डी च बहन लग्या लोकी 20 बार सोचते भी दूजा किते मैं ही ना विचों। सच्ची गल है। चलियो पाकिस्तानी फौज पुलिस साडे इदारे वाहद हैं जिन्होंने पता है गोली वजनी अगों वो 60-70 हज़ार तनख्वाह वास्ते नहीं नौकरी करते, वो तेरी रियासत की हिफाजत वास्ते नौकरी करते। अच्छा मैं जिथे मिसाल देनी सी कि नाम का भी बड़ा असर हुंदा है। तुसी जिन्ने दोस्त अहबाब बैठे जे हजरत साहब ते वालिद साहब ने नाम रखा सी हुसैन अहमद मदनी, इन्हां दा नाम मौलाना हुसैन मदनी साहब दे नाम, तो कितना बड़ा जनाब नाम ते रख दिता। ते इन्हां दे वालिद साहब चले गए दुनिया तो, ते ये हुण आलम बन गए, इन्हां दे बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए। इन्हां नाम दी लाज रखी। जितने तुसी दोस्त अहबाब बैठे जे ना गल समझाना मैं जड़ा मकसद रखदा बच्चियां दा मदरसा है। बच्ची को दीन होना बहुत जरूरी है और जदों बच्ची को दीन होएगा ना उन्होंने अल्लाह दुनिया च जाया नहीं करेगा। वो दीन मुहम्मद सना सना के 3 नस्लों च दीन फैलाएगी, एक सौहरियां च, एक पेकियां च ते तीजा अपनी औलाद दे बच्चियां च। जेड़ी बच्चे आनगे मैं नानी कोल चली ते ओ जनाब कहणगे अच्छा चलो नानी कोल जाने। नानी ने फिर पूछना नमाज पढ़ी, साड़ियां ते नानियां पुछदियां ना किन्ने दिन रहना जी, पर असल नानियां वो ने जिन्हां कोल दीन होवे ते आखण पुत्र जिन्ने दिन रहना मेरे कोल नमाज पढ़नी पैनी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र क्यों बिगड़िया सी बलोच साहब नूं पुछो, हजरत साहब नूं पुछो, शाकर साहब नूं पुछो, हजरत जिन्ने बैठे ने मेरा यार की नाम नफीस और रहमान साहब नूं पुछो तुहाडा की नाम है, उसामा नूं पुछो अज हजरत साहब तुहाडा की नाम है, लामा अबू बकर रब्बानी साहब नूं पुछो कि जेड़ा नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र सी ना वो नानकियां ते जाके बिगड़िया सी, क्योंकि नानकियां ते पुछ दस नहीं हुंदी। जे कोई मामा गल करन भी लगे नानी गल पै जांदी है या कर प्राहुणा आया खुल छुट होंदी है ना। हमेशा बच्चे जाके नानकियां ते बिगड़ जाते क्योंकि तो प्यार लभदा है ते दादकियां च कोई ना कोई रोक टोक हुंदी है ते बच्चे छेती बिगड़ते। नूह अलैहिस्सलाम नूं भी उदों पता लगा जदों उन्हें डायरैक्ट कहा कि मैं इस कश्ती च नहीं बहना, मैनूं आ पहाड़ की चोटी बचाए। इहदा मतलब है कि जिथे दीन होएगा उत्थे कोई औलाद बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने बुनियाद च दीन। हाँ सुनो, जिद औरत को दीन होएगा ना तो फिर उसका फायदा की होना, उतो इस्लाम नूं की फायदा लभना। आलम नशहरा दा सीना लोकां दियां लख 18 साढ़े 18 मदीना। कई
बंदे कह देंगे ने जे मदीने नहीं जाते पुत्र लाइट बंद कर दे मोबाइल दी शदाई है कि जान के तू शदाई है छावा मारिया कर धौन पाइया मैल जमी है तेरे छाविया मैं उदों दी बकवास तेन किन्नी दफा की भी आ नहीं चलाना ते इन्नी लाइट च मौलवी तेन लभन नहीं दे एक लाइट चलाओ यार एक लाइट बस जितना मजमा है अब दोबारा को मोबाइल की लाइट ना जलाए। हाँ जी तवज्जो मदीने कौन कहता नहीं जाते आ कितना मजमा मैनू सुनना आया है मौलवी जमात का तर्जमान हुंदा है मैं तानू अकीदा लिख के दे सकदा है जिन्हें जन्नत वेखनी मदीने जाना पैगा। एवें लोग कहते जी मदीने नहीं जाते चलिया साढ़े को तो जगह ही तीन ने असी या मक्के जाने या मदीने जाने या बैतुल मुकद्दस जाने साढ़े को तो जगह ही तीन असी तो जानी है इत्थे और मक्का सारा ही सोना है पर पत्थर उत्थे एक ही जनती है हजरे अस्वद जिन्हें जन्नत च बहना है उन्होंने मदीने जाना पैना। हुण कोई वड्डे भरा वाकई मिसाल आके जी हजूर नूं अपने जैसा मनदे वड्डे भरा जैसा चलिया साडे वड्डे भरा दी 10 मरले दी भी कोठी होवे कनाल दी भी होवे लोकी वड़दे ही नहीं जंजां चढ़ जांदियां ने नहीं जाना होया वड्डे भरावां दे विआहां ते मुंडियां दे विआहां ते जांदे ने बंदे लड़ पैंदे ने हुंदे जा तू वड्डा होवेगा घर होवेगा नहीं होना चलिया ये तेरी कोठी 5 करोड़ दी होवे वड्डे भरा दी कोठी च लोकी वड़दे नहीं मुहम्मद अरबी ने जिन्हों जन्नत कहा वो परमट लैन नूं लोकी तरसदे ने हाज़िर जन्नत च 10 मिनट ही लभ जाने। लियाओ पाकिस्तान च किदा घर जन्नत मैं करोड़ रुपया देना कह के विखा अगले छित्र मारनगे लै हुणे घर जन्नत बन लिए क्यों जी कहणगे नहीं दुनिया च कोई जन्नत कह के तो विखाओ किसी का घर ये जन्नत का टुकड़ा तुम्हें मिलेगा तो अम्मी आयशा का रोजा ही मिलेगा उस रोजे में मुस्तफ़ा आराम फरमाए उस हुजरे में मुस्तफ़ा आराम फरमाए अम्मी आयशा का बाबा आराम फरमाए और मत किसी से गारंटी मांगा करो कि लिख के दे मुझे सदीक जनती है मुझे फरूक जनती है उन्होंने को लिखाना जिन्होंने अपना नहीं पता जेड़े सुते ही जन्नत वेचे जे को तेन शक है सानू किसे को लिखाउण दी की लोड़ है लिखाइए ते असी उन्हां कोलों जिन्हों रब ने मुंतखब किया होवे ते मैं तुहानू एक जुमला कहन लगा जन्नत दा बूहा ते मुस्तफा खिलाना ते जे अबू बकर ते उमर जनती ना होंदे नबी रोजे च लंघन देना सी क्योंकि रोजा तो जन्नत है वो तो जन्नत का टुकड़ा है। हजरत साहब बैठे हैं इनसे पूछ लेना कि हजूर का जड़ा कार है माँ बैना बैती व मिंबरी रोजा तुम रियाजुल जन्ना जिन्हें दुनिया च जन्नत वेखनी है वह अम्मी आयशा दा हुजरा वेखावे मुस्तफा दा मिंबर वेख अल्लाह जिन्ने बैठे ने मक्का मदीना विखा पर कई विच ऐसे बेईमान बैठे ने 20 किलियां दे मालक 8 किलियां दे मालक ते 8 लाख दा मोबाइल 70 प्रो मैक्स मॉडल ते 16 ते जनाब 70 ते 15 ते 14 ते 13 ते मिनी 13 मुंडिया कोल मोबाइल ने 5-5 लाख दे जदों पुछिए ना बाबा उमरे ते नहीं जांदा हजे बुलावा नहीं आया मैं कहा 20 किले तेरे कोल ने माशाअल्लाह तेरी सस तेनू लाख दी सलामी पावे तू मौलवी नूं 1000 दी सलामी पाई है अल्लाह बरकत दे तो बेटा अपने पापा से और लेकर आओ ये मेरा चाहना देखना मैं प्यार करना और हजरात नासिर मदनी 22 लाटां च आया है ते डरन वाला तो तुसा मौलवी सदिया ही नहीं ना मैं ताड़े तो डरना ना हुक्मराना तो डरना है मैं ओदे तो डरना है जिदे तो सारा जहान डरदा है। ते इत्थे कई विच बैठे ने 8-8 किलियां दे मालक ते कई 5-5 पुत्र मोबाइल नीचा कर मैनू तेरा मुखड़ा भी नजर आउंदे मौलवी छड़ दे मोबाइल नीचा सारी बूथी तेरी नजर नहीं आउंदी इस मोबाइल नाल कितना मजमा छोड़ो 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 प्रोफेसर साहब ए जितना मजमा है बात अज ध्यान ना सुननी है तुसी हजूर ते चौकीदार हो और मेरे यार भट्टी साहब आए और बड़े दोस्त अहबाब आए ने मैं जुमला कहन लगा इनू पल्ले बनना है हजरात जिदे 8 किले ने उन्होंने पूछिए हज नहीं किया उमरा नहीं किया वो आंदा जी अजे बुलावा नहीं आया हुण अल्लाह ने तेरे घर की बैल देन आना भी मैं तेन 8 किले दिते ने ते जा मक्का चले जा
نہیں دسو اللہ نے تو تینوں دیتے نے چلیا تیرے کول 4 کلے 5 کلے 6 کلے وگا دوارا تیرے کول کنالا تیرے کول مجھاں گاواں دے 20 25 کلے تیرے کول جناب بستیاں دے اندر بھریاں پیاں نے اللہ برکت دے تے ودا کے نال جاویں یہ میرا یار اللہ انہاں دی عمر چ برکت پاوے کہو اے آمین کہو اینی کو دل لگی میں کرتا رہنا اپنے سامعین نال تاکہ وہ خوش رہن کہ مولوی صاحب خوش کلاک نے پیار کر دیں کئیاں مولویاں دے لاگے نہیں بندیاں نوں آن دیندے انہاں چ 11000 واٹ دا جھٹکا ہوندا کرنٹ دا کہ کدے بندے مارنا جان سچی گل کر اوے نہیں دور رکھی دا توجہ رکھیا جے جملہ سنے میں تانوں گل سمجھاون لگا ہے 10 کلے ماشاءاللہ 20 کلے 25 کلے زمین دے تے 100 کلہ مجھاں والا تے 50 کلے جناب گاواں والے تے 25 کلے بکریاں والے تے چلیا تو عمرے کرنے جاندا نہیں تیرے کول 25 کلے نے مربع زمین والے تے تینوں اج نصیب نہیں تے مولویاں کول 5 کلے نہیں بکریاں والے بھی 10 کلے نہیں گاواں والے تے ہر سال عمرہ بھی کر دئی کئی راہ حج بھی کر دئی آج کتنے بیٹھے تھے میرے مجمع چی اب منڈیا نونے میں کمانا عشق رسول چ سڑک بلاک کرنی انہاں سارا تریخنی اڈا بلاک کر دینا چکیاں والا اڈا بند کر دینا تے میں انہاں نوں پوچھنا بھی تہاڈے عشق نوں ٹیسٹر لاواں تے تسی مکے مدینے تے جان دیندے جے تے آ موبائل کنے دا کہندا جی 30-40 ہزار دا نہیں گا مولوی لکھاں دا ہے تے میں کہ لکھاں لا کے تے دنیا دی محبوبہ رات نوں وینا ہے تے 2.5 لاکھ لا کے رب دا محبوب ہے 3 لاکھ لا کے مکہ مدینہ نہیں ویکھن جانا تے نعرے نے عشق رسول دے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی فارمی پھولوں سے پھول بھی تے فارمی نے نا آج کل کیوں جی حضرت صاحب جنہ مجمع ہے اب تاڑی اللہ عمر چ برکت پائے بس پتر اتھے رکھی جانا ماشاءاللہ سارے رکھ دے سارے ماشاءاللہ ہاں رکھ دے بارو باری رکھ دے اللہ تیری عمر چ برکت پائے تے ساری عمر تیری بیگم تینوں بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم کہے پتر پہلے ہی دعا دیتی ہے میں جنوں بیگم بسم اللہ کہے قسمیں اس بوڑھی واسطے جنت دے 8 بوئے کھل جاندے کہو آمین یا اللہ جڑے بولے نے انہاں لئی بھی کھلن میں تو کئی دعا ہی دے سکتا مولوی کو دعا ہی ہوندی اچھا جتھے میں گل سمجھاونی آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو دنیا دا پہلا کام میں کرانگے می جائے نیری جائے اسا مکہ مدینہ ویکھنا ہے انشاءاللہ ہاتھ چکو ذرا ہاتھ چکا ایک اپنی بڑی اللہ بھی چکو لو جلسے دا مولتے پہ گیا ہے لوگ مکہ مدینے لی تیار ہو گئے ہون بھی کوئی کہے یہ مدینے نہیں جاتے بھائی یہ باتیں پرانی ہوگی نوی کھڑ لو اساں تے مکہ مدینے دے نال دی سفر نو ساری دنیا تو ہاں سار میں کراواں گا توجہ بیچ میں نہ کوئی بولے جدو گڈی کو بندہ چلا رہا ہوئے ہاتھ نہیں بولی دا اللہ جاندہ ایمان تازہ میں اللہ راضی ہوئے میرے کمنی والے دن چوکیدار آئے جے میں جتے گل سمجھانا چاہنا ہی میرے نبی کریم جیسا کوئی نہیں اساں تے جناب عقیدہ رکھ دے آؤ اے بچیاں نو جڑا اساں دین پڑھایا ہے ایہو کچھ پڑھایا ہے اساں محمد دی بات جیسے کسے دی بات نہیں من دے تے حضور دی ذات جیسے کسے دی ذات کی میں مننا گے حضور دی بات جیسی اسی کہہ دی بات نہیں من دے اور میں جملہ اگلا کمانگا ہوں عزیزہ نے من مدینہ شہر ہے تے گل میں بی بی تو چلانی ہے کہ جدو عورت کو دین ہوئے بچیاں دا مدرسہ ہے تو میں تقریر انجلی کرنی ہے سویرے لوکی اپنیاں تیانوں محمد عربی دا دین سکھان واسطے مدرسے لے آون مسجد لے آون مولوی جی اللہ رسول دا دین ساڑیاں تیانوں پڑھا دے وہ ناتی ناصر مدنی آیا ہے تے دس گیا ہوئے عورت دیندار ہوئے تے دین نو کنا پیدا ہوندا ہے ذرا لفظ سنن والا ہے عزیزاں نے من جدو کالجاں تے یونیورسٹیاں چوں لڑکیاں بہو بنا کے لے کے آویں گا پھر کدی بچیاں نو انہیں بخاری دی تعلیم نہیں دینی انہیں صلاۃ تسبیح دی تعلیم نہیں دینی انہیں تہجد دی ترغیب نہیں دینی قصور اودا بھی نہیں کیونکہ انہوں کسے سکھایا نہیں گا اللہ کل بڑا وڈا ہے عزیزاں نے من
امام الانبیاء نو ماننے والے میرے امام علی مقام حسنین دے نام نہ جاندا کلمہ پڑھن والے مدینے دا آدمی عبد الرحمن تبلیغ تے گیا وے تم اللہ دے دین دی تبلیغ کریا کر دین محمد دا باغ اپنی برادری تے کریا کر جنازے تے کریا کر شادی تے کریا کر ایتھے میرا یار سخی سرور ہے نا نام خدا میں بدی بچی دا نکاح پڑھان آیا سا اور میرے جال وچ تے مینوں اوندیاں ملیا مولوی جی سیانیاں مینوں اللہ تیری عمر جو برکت فرمائے چلیا مولوی قوم ہے جڑی سیان دی ہے جڑی تہاڈے وڈیاں دا جنازہ پڑھائے تے قبراں وی یاد رکھ دی ہے کہ فلانی بنا دی قبر تیرے باپ دی ہے اسی بھول دے نہیں باقی سیاستدان ووٹ لے کے تینوں بھول جاندے نے عالم دین ہوے جڑا نبی والا ایتھے بھی نہیں بھولدا جناز گاہ چ بھی نہیں بھولدا جلسے چ بھی نہیں بھولدا اے لفظ بڑا وڈا ہے اینو پلے بن لو مدینے دا آدمی تبلیغ تے گیا وے تبلیغ جا رہا کرن تے سالہ سال گزر گئے نہ جہاز دا سفر دنیا چلو کو جڑا تبلیغ تے جاوے میں دے پیراں دی مٹی اکھاں دا سرما بناواں او بڑے لوگ عظیم ہوندے نے مینوں ہنے کوئی کہے مولوی جی 500 دو میں فورن کٹ کے دواں گا چلو جی مسجد تے لا دو درس تے لا دو حضرت صاحب ایتھے مدرسہ چلاندے نے 2.5 لاکھ مہینے دا خرچ لو جی لے لو تے جی حضرت صاحب کرنی مدنی صاحب 2 لاکھ نہیں تہاڈے کول چاہیدا مہینہ ایتھے ٹائم دو روز نماز تو بعد تساں درس دینا تے میں انہاں نوں کہنا حضرت صاحب نہیں میں روز جلسہ کرن جانا ہوندا ہے میں ٹائم نہیں دے سکدا ادا مطلب ٹائم جڑا بندہ دین واسطے کڈے او سب تو افضل ہے کیونکہ اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم دین واسطے تے تبلیغ دنیا دے تے کرنا ہر مومن مسلمان تے فرض ہے بلغوا انی ولو یاد جنوں میرے محمد دی ایک حدیث یاد ہے اونوں اگے پہنچاؤ آفیا یا عزیز میر محمد تبلیغی جماعت چلائی راجپوتاں دا بچہ تے رنگڑ راجپوت قاری سہیب میر محمدی صاحب دے رشتہ دار سن تے سن لو اپنی برادری چھڈے تے محمد عربی دے دین دا نوکر بن گئے تے پھر جناب پھول نگر چ بڑا وڈا رانے راجپوتاں دے لاگے سپیکر نبی والا سابق سپیکر رانا اقبال صاحب موجودہ وزیر قانون پنجاب انہاں دے شہر وچ دین محمد دا جھنڈا لایا اج بہت بڑی یونیورسٹی قاری سہیب میر محمدی صاحب قاری ابراہیم میر محمدی صاحب چلا رہے نے میں دعا کراں گا اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بناوے جے راجپوتاں دا پتر رہندا تے جناب راجپوتا بن کے زندگی گزاردا کئی پرچے تے کئی تھانے کچہریاں ویکھنیاں سی پر حافظ یا عظیم میر محمدی نے تبلیغ وچ قدم رکھیا تے لوکو لکھاں لوگاں نے جنازہ پڑھیا تے لکھاں لوگاں نوں دین محمد سکھا گئے تے ہاتھ جناب حاجی شیر پورے والا بابا جی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغی جماعت رائے ونڈ والیاں دے امیر تے 30 روپے لے کے گھروں نکلے تے رائے ونڈ چلے گئے تے انہاں 30 روپیاں نوں خرچ کر کے دین محمد سکھیا تے راجپوتاں دا پتر رہندا تے جنازے چ 800 بندہ ہی آنا سی پر او بن گیا ذرا توجہ میرے وال پٹی صاحب راجپوتاں دا پتر جڑے والے جناب کیا وے رائے ونڈ 30 روپے خرچ کر کے تے جناب 10 12 16 لاکھ بندے نے جنازہ پڑھیا ہے اللہ دسنا چاہندا ہے جے تو میرے دین دا کم کیتا ہے تے سارے لوگ تیری سفارش واسطے جمع ہو جان گے تے کسے دی سفارش واسطے بدماش جاندے نے کسے دی سفارش واسطے شرابی جاندے نے کسے دی سفارش واسطے چرسی جاندے نے کسے دی شراب نبی سفارش واسطے رسا گیر جاندے نے وہ جڑا اللہ دے دین دا کام کرے او دے جنازے دی سفارش واسطے تہجد گزار پہنچ جاندے نے آج کتنا مجمع بیٹھا ہے تبلیغ والوں کی کبھی مخالفت نہ کریں حضرت صاحب نے اس علاقے میں تبلیغ کی ہے آج 7 مرکز ہیں یہاں سے 7 بچے جمعہ پڑھانے جاتے ہیں یہ تبلیغ کی برکت ہے یہ اصل پراپرٹی ہے اور مجھے یقین ہے
लोग अपने बच्चों लिए दुनिया दीयां प्राप्तियां छड़ के जाते हैं। हजरत साहब अपने खानदान वास्ते मुहम्मद अरबी के दीन की प्राप्ति छड़ के जाएंगे जिथों लखां करोड़ां लोग दीन सीखते हैं। ये असल प्राप्ति इन्हां दे वालिद साहब वास्ते हाथा सी जगह का उन्होंने मस्जिद च शामिल कर दिया। ये क्यामत तक सदका जारी है। इन्हां दे वालिद साहब ने 40,000 की जगह ली सी त्रिखनी, अज वो 40 करोड़ की है। जनाब वो दीन वास्ते वकफ। तानू मैं इतनी गल समझाउणी, ये जनाब तबलीग ते चले गया ते बीवी ने अपने बच्चे नू मस्जिद नबी च दाखिल करा दिता। पढ़न लग पिया बच्चा। एक दिन जनाब अब्दुल रहमान वापस आए ते बीवी नू आंदे ने कर्मा वालिए जेड़ा 30,000 दिनार तेनू मैं दे के गया सा वो कित्थे रखिया है। ते बीवी बड़ी दना सी, बीवी बड़ी समझदार सी। अजकल दियां बीवियां आउंदियां बंदियां नू आंदियां ने आटा भी मुक्का, घ्यो भी मुक्का, दालां भी मुक्कियां, चीनी भी मुक्की है, सीमट भी मुक्का, खाण भी मुक्का, पीन भी मुक्का है। ते बंदा आंदा लै फिर मैं भी मुक्का है। पर बीबी बड़ी नेक सी, इन्हें क्या वेला नहीं, थकिया टुटिया आया है, घर बैठा है, इन्हें पैरों नू पानी गर्म करके साफ किया, खावन दियां जराबां लाइया, मौजे उतारे, सफर दा थके आया तबलीग तो। देख औरत किन्नी दनावे, इन्हें आउंदियां पानी धानी पुछया, रोटी पानी खवाया, कहंदी इन्नी देर दा आया मैं, आउंदियां ही तैनू पैसियां दी पै गई है, मैं साम के रखे ने, किसी भैड़ी जगह ते नहीं लाए, ते तू आराम नाल बैठ गप्पां शप्पां मारिए। इन्हें दिन दियां दासियां ने इस औरत ने खाना खवाया, सोहने कपड़े पवाए, आउंदियां पानी नाल हाथ धोए, पैर धोए। जरा लफज बड़ा वड्डा है, कल वेले दी हुंदी है, फल मौसम दा हुंदा है। ये बीवी बड़ी नेक है, नी भैणां तेरियां धीआं क्यों नहीं वसदियां। ये आउंदियां बंदियां नू ना सोहने कपड़े पा के विखाउंदियां ने, ना जेवर पा के विखाउंदियां ने, ना हार शंगार करके विखाउंदियां ने, सिर बन्ने हुंदे ने, मत्थे ते 12 वजे हुंदे ने। तेरे बना दी जवाइयां दे मोबाइलां च कुड़ियां दे नंबर क्यों ना होवन, बगानियां बीबियां दियां तस्वीरां क्यों ना होवन, पासवर्ड क्यों ना लगे होवन, ताले क्यों ना लाए होन, क्योंकि उन्होंने वो शह घरों नहीं लभदी। बीवी घर विच सुकून वास्ते अल्लाह ने भेजी है। मेरे नबी फरमांदे ने बाजार च कोई औरत देखो फौरन घर आ जाओ, अपनी बीवी को आन के बैठ जाओ। जिहड़ियां चीज़ां बाहरों नजर आईयां अल्लाह घर विच तेरे लिए रखियां ने, तेरी ख्वाहिश इत्थे पूरी हो जाएगी। लफज बड़ा वड्डा, अपनियां बेटियां नूं उजड़न तो बचाओ। घर दे विच कख भी ना होवे, खावंद नूं आउंदियां कुछ नहीं कहना कि शैवां मुक्कियां ने, सुबह जान लगे तो कहना वे कि अल्लाह वालिया फलानी शह मुक्की है लै आवीं। उस वेले दा दिमाग भी फ्रैश होएगा, थकिया टुटिया भी नहीं होएगा, उस वेले दा मूड भी बड़ा खुश होएगा। जिथे 5 दी शह मंगाउणी 10 दी मंगा लाओ, अगला 15 दी लैके आ जाएगा। पर आउंदियां कुछ नहीं कहना, घर वड़दियां कुछ नहीं कहना, इत्थे आउंदियां आंदियां उत्थे मोहरा पक्का पिया ही खा ला। सच्ची गल ये दानी साहब बलोच साहब ये गल्लां बड़ियां खरियां। अज घर क्यों उजड़ रहे ने, अज मुंडे 12-12 बजे तक बाहर क्यों बहिंदे ने। आ मुंडे कस्मे नाली ते बह के मच्छर च गल्लां कर रहे हुंदे ने। आ नाली बाहर कस्मे इत्थे मच्छर से बैठे मसीते इन्होंने 5 घंटे बाहते नहीं नहीं मौलवी जी सानू मच्छर लड़ता। उत्थे गल्लां करते करते मोबाइल से जा कुत्ते ते चढ़ते हैं, इन्होंने पता नहीं लगता। सही गल कई कुत्ते पाई जाते, सही गल मैं वेख्या मुंडे मोबाइल से गल्लां करते। आमद बोलता नहीं है, मुफ्ती बोल जरा। ये साडा चन्न भी आया बलोच साहब दे नाल, अल्लाह उमर च बरकत फरमाए। एदा भी विआह नेड़े आ, गल्लां सुन ला। ये सारियां तू बीवी नूं समझाउणियां कि मेरा अपना भी नासर मदनी साहब कह रहे सन, लफज बड़े वड्डे ने, जे अज गल समझ आ जाए ना मैं दसना वे बच्चियां दा मदरसा है ते असीं बच्चियां दी तरबियत किवें करने आ। जे चाहते जे इंज दी तरबियत ताड़ियां दा भी बच्चियां च आ जाए, हजरत साहब को बच्चियां दाखिल करा दो, घर भी वसणगे, कब्र भी वसेगी, हशर भी वसेगा, जन्नत भी वसेगी। बीवी बड़ी ने कहंदी है बह जा, साम के रखे ने, काम दी जगह ते लाए नहीं, सवेरे दसांगी। ते बंदे भी तेरे मेरे वर्गे नहीं सी, नहीं हुणे ही दस
کئی بڑے بندے امترے بڑی زدے پہ جاوے نالے بھی زدے پہ جاندے تے تیرے تو اچھ فرقی مرد نو اللہ نے حاکم بنایا ہے تے شیخ صاحب نے پوچھو حاکم دی تعریف کی ہے حاکم جیڑا ہے وہ اپنے عہدے دے مطابق ظرف رکھدا ہے وہ دی اونی برداشت ہوندی ہے اونا اونچا ظرف ہوندا ہے اونی وڈی سخاوت ہوندی ہے وہ دی اونی پتر لیٹ نہ جلا بیٹا میں کتنی کو بار کہوں گا یہ بات سنیں اگر تینوں اللہ حکم بنایا تو وڈا حوصلہ کر تے اب بیبیاں کول بندے دے بے بھی جان تے بندے کئی لڑن دے بانے کرنگے ہن بول دی نہیں بھی مرجے ہن چپ لگی تے چپ رہن دے بیٹا بیٹھ جا وہ دن میڈم نے سارے مولویوں نو خطاب کیتا مولوی قوم کدی چپ نہیں رہندی وہ دن سارے چپ بیٹھے تھے پہلی یہ بھی تاریخ لکھی جائے گی کہ شیخ الحدیثاں نو خطاب حضرت مریم صاحبہ نے کیتا ہے سچی یہ بھی تاریخ لکھی جائے گی حضرات گل بڑی وڈی توجہ یہ کو میں نے خلاف بات تو نہیں کی حضرت صاحب تو ٹینشن نہیں لینی یہ بات سننے بڑی قیمتی بات ہے بی بی نے جناب اعلیٰ بڑی خدمت کی تھی سویرے فجر دی اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اسی ایتھے اذان پڑھیے لوکی کان لا کے سندے نے تے جنہیں مسجد نبی چ پڑھی ہونی مسجد دی آواز آئی نا تے حضرت انہیں اٹھے تے مسجد تے چلے گئے تے اگے سونی جی آواز والا ہے بچہ قرآن پہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہن پیچھے جناب قرآن سنن والا سندا پیا ہے سلام پھریا مسجد نبی دا مسئلہ ہے مسجد نبی ہے
आंदे ने आ बच्चा कौन प्यारी आवाज च कुरान पिया पढ़ रहा है। आंदे ने ए जनाब मदीने दा अब्दुल रहमान नामी बंदा है ते ओ नबी पाक दा दीन लोकां तक पहुंचाने लई तबलीग ते जांदा है ते ए ओदा बच्चा नबी दे मसले दा वारिस बन गया है ते ए हदीस रसूल पढ़ा रहे ने। इन्हां दा नाम इमाम रब्बी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम रब्बी कुरान पढ़ा रहे हदीस पढ़ा रहे ने। अब्दुल रहमान दियां अखां ढुल पईयां ते इन्नी खुशी मिली जिवें जन्नत दा ऐलान हो गया है ते घर दौड़िया दौड़िया आया ते बीवी नूं आंदा मबरूक अलम मबरूक मबरूक अलम मबरूक मुबारक मुबारक मुबारक। बीवी समझ गई कुछ वेख आया है कुछ सुना आया कुछ वेख आया है। एक कुरान कन्ना नाल सुना आया है अपने पुत्र दी इमामत च कुरान पढ़ सुना आया है अपने पुत्र दी इमामत च नमाज पढ़ाया है। अल्लाह काश दुनिया च सानू भी इंज दे पुत्र दे असीं उन्हां दियां इमामतां च नमाज़ां पढ़ीए। हजरत इमाम अली हुज़ैफ़ी अल्लाह उन्हां दी उम्र च बरकत फरमाए मस्जिद नबवी दे इमाम ने ते पुत्र भी मस्जिद नबवी दा इमाम। आज मौलाना इमाम काबा शेख अब्दुल्ला जोहनी दे वालिद फौत होए ते जनाब उन्हां मस्जिद नबवी च कल दफन कीते ना जी नाल बकी दा कब्रिस्तान। लोगों कितना बाप खुश नसीब है कि पुत्र अफसर भी नहीं सारी कायनात के अफसर ओदे पीछे नमाज पढ़ते मस्जिद नबवी च ते जनाब पुत्र जनाजा पढ़ाया होगा कब्र च बाप नूं उतार रहे ने। घर आया मबरूक अलग मबरूक बीवी समझ गए मुबारक दे रहा है कुछ वेख आया है। आंदी कादियां मुबारकां दे मैं कहंदी वे कर्मा वालिया कादियां मुबारकां दे रहे हैं। आंदे ने जड़ा दीन दी तबलीग करने वास्ते मैं शहरों बाहर गया सा अल्लाह ने मेरे घर दीन दा थम पैदा कर दिता है जिदे मगर मैं नमाज पढ़ी है वो इमाम रब्बी मेरा पुत्र मेरा बेटा है। वो लोगों सालों का सबर करके बाप आया। बीवी कहती है 30,000 दिनार चंगाई या पुत्र चंगाई आंदा लखा दिनार होवन इस पुत्र की जुत्ती तो वार देवा। आंदी मैं 30,000 दिनार ला के तेरे पुत्र नूं दीन मुहम्मद की तलीम दवा दी है। अज थाडे जरा गिरबान जान कहो हदीस रसूल पढ़ाने वास्ते कितने को खर्च कर दे जे। अंग्रेज की जबान सिखाने वास्ते लखा करोड़ा ला दिते 6-6 महीने दियां फीसां डायरेक्ट जमा करांदे जे। लोग डॉक्टर बनाने वास्ते 1.25 करोड़ साल दा लांदे जे। 6-6 करोड़ च पुत्र डॉक्टर बनदा है जाके वेख दाखला नहीं मिलता कॉलेजां च। वो दुनियावी तलीम पढ़ाना है तेनू 5 मिनट भी डॉक्टर साहब नहीं देंदे कोल बैठे क्योंकि डॉक्टर बड़ा बिजी बंदा हो जाता है उसकी जिंदगी बड़ी बिजी हो जाती है। हाय हाय क़यामत नूं की जवाब देवेगा। अल्लाह तेरे नबी दा दीन सिखाण लई असीं एक बकरे दे खल साल चलाए से ते ओह भी अपने महल्ले दे दरस विच ते साडा कारी पढ़ांदा सी। ओ दस क़यामत नूं किहड़ियां लफ्ज़ां नाल गैरत नाल खड़ा होएगा ओ दीन सिखण सिखाण वास्ते इधरे नामा इमाल चो एक बकरे दे खल निकलेगे ते अंग्रेज दी जबान सिखाण लई 10 करोड़ निकलेगा। काश मेरी बेटी हुंदी मेरी भैन हुंदी मेरी मां हुंदी। अज मैं फखर नाल गल करदा कि मेरी मां ने 30,000 दिनार ला के ते पुत्र मस्जिद नबी दा इमाम बनाता। साडियां मावां ते कुट के स्कूल छड़ के आउंदियां ने इमाम रब्बी जिन्ना पैगंबर दा दीन मेरे तक पहुंचाया है मां मस्जिद नबी तक छड़ के आउंदी है। लोगों तवज्जो मेरे वाल इमाम शाफी 55 के यतीम हो गए। एक औरत कोलो दीन आया ते पुत्र ते 30,000 दिनार ला के इमाम रब्बी बना दी। अपनी बेटियों को दीन दो अपनी माओ को दीन सिखाओ। हजरत ये वाक़या मैंने पत्तों के साथ एक टोलन चाक के टोलन गाँव प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकर साहब फैसल मस्जिद के इमाम रहे
उनके गांव तकरीर की, ये मौजू मैंने उधर बयान किया। 70 साल की माएँ इस दफ़ा तकरीबन 35-36 औरतें कुरान सीख लिया है। 2 दफ़ा उन्होंने इनाम दे के आए, 2 दफ़ा। वो पूरे पिंड च ऐसी तहरीक चली कि वाकया की सुनाया आलम ते सारे पिंड दियां माइयां कुरान पढ़ना शुरू कर। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਨਾਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਮੇ ਦਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ हजरत साहब 2 साल हो गए लगातार असी उत्थे उन्होंने नाम देने और सारा पिंड की तहरीक चल पई, सारे पिंड च तहरीक चल पई। अपनिया बेटियां नूं दीन दवो। हाँ जितने बैठे जरा सुने, बचपन में इमाम शाफी यतीम हो गए ते मां यमन विचों लैके मक्के आ गई ते अकलौता पुत्र इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां दा नाम मुहम्मद बिन हदरीस है। ते मक्के च मां इन्नी ईमानदार औरत मशहूर हुई, लोकां मानता रखनियां शुरू कर दियां। हजरत इमाम शाफी धार किताब लई मौता इमाम मालिक, किसी नूं कहंदे ने पढ़ के वापस कर दवांगा, मौता इमाम मालिक याद ज़बानी कर ले। एक दिन एक बंदे नूं आंदे ने अनवर बलोच साहब जैसे बंदे नूं, हुसैन मदनी साहब जैसे बंदे नूं कहंदे ताड़ा जरना ना बड़ा तलक है, ताड़ा करना ना बड़ा तलक है। शेख साहब दे कई शिगिर्द मैं अफसर बगे वेख लेने। वो लोगों सुनो जरा ध्यान नाल, भाई मुर्तजा साहब दे कितने बच्चे शिगिर्द अफसर बन गए। बड़ी वड्डी गल समझाउण लगा है। हजरत इमाम शाफी एक बंदे नूं आंदे ने तेरी वालिए मक्का नाल बड़े बहन उठाने, मैनू गवर्नर हाउस ही लै चल। कहंदे ने चलो चलिए। जाके गए ने, किसी ने झुक के सलाम किया, किसी हाथ मिलाया। इमाम शाफी खड़े ने, जाके इंज अस्सलाम वालेकुम क्या। वालिए मक्का दी अखां खुलियां रह गईयां। ये कौन है जिहड़ा मेरे अगे झुकिया ने? मुहम्मद दे दीन दा इलम किसी अगे झुकन नहीं देंदा, डर बना देंदा है। कहने ने बेटा सब मेरे आगे आके झुक के सलाम करते हैं, आपने मुझे झुक के सलाम नहीं किया। कहते ने मेरे मोहम्मद ने अल्लाह तो अलावा मैनू किसी अगे झुकन की इजाजत ही नहीं दी। क्या ये लोग सी, क्या उन्हों का करदार सी। आंदे ने बैठो किधर आए? कहते जनाब ना मैं गटर बनाउण आया, ना नाली बनाउण आया, ना बाप दादा मीटर लवाउण आया, ना मुंडा भर्ती कराउण आया। ते कहंदे फिर काम की आया है? कहंदे काम इको तेरे नाल गिला करना आया है। एडा वड्डा मक्का शहर है ते मदरसा एक भी नहीं। कितने इतना बड़ा मक्का मुकरमा शहर ते नबी दे दीन सीखन लिए एक मदरसा भी। सुनो लोगो, एक मदरसा भी नहीं। ये 93 हिजरी से लेकर मैं बात कर रहा हूँ। इमाम मालिक 93 हिजरी से, और इमाम मालिक मस्जिद नबी दे उस टाइम इमाम ने, इमाम शाफी ने लाजवाब कर दिता। वालिए मक्का रोन लग पिया। आंदा पहला बच्चा आया है जिन्हें मैनू दस दिता वे कि हर कोई दुनिया दा लालची नहीं हुंदा, दीन दा मतलाशी भी कोई हुंदा है। आंदे ने हुण की करां जी दसो। कहंदे ने वालिए मदीना नू खत लिखो, मैनू नबी पाक दा दीन सिखवाए। इमाम मालिक दे कोलों खत लैके घर आ गए ते मां नू आंदे ने अम्मा मैं तेरा कलोता पुत्र है। अकलोते पुत्र बड़े प्यारे हुंदे ने ते मापियां दी अखां दे तारे हुंदे ने ते बुढ़े बाप दा सहारा हुंदे ने। मेरा एक बेटा ते 4 बेटियां हैं। हज़रत साहब मेरा बेटा मैनू कहंदा पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से गले लगाया, प्यार किया। पुत्र एक पुत्र ते खसम हुंदा है, ओदी हर गल मन्नी दी। पर बेटा मैं बताऊं तुझे झिड़क लेता हूं तेरी बहन। हज़रत तुसीं हैरान होवोगे, मैं अपनी बेटियां
बेटियां नूं इन्हां हत्थां नाल कदी मारिया नहीं, इन्हां अखां नाल कदी घूरिया नहीं, ते इस ज़बान नाल कदी मैं झिड़किया नहीं। तुसीं हैरान होवोगे 15 साल हो गए ने मेरी शादी नूं, 4 तियां पालदा पिया है, ते मेरा बेटा आंदा पापा आप मुझे झिड़कते इनको नहीं झिड़कते। मैं कहा बेटा बताओ क्यों नहीं झिड़कता? पापा बोले, मैं कहा मेहमानों को कौन झिड़कता है? ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां किन्ना जमिया ते किन्ना ले जानियां। हजरात हाथ जोड़ देना अपनिया बेटियां नूं जहेज विच मकान देवेंगा, जहेज विच गड्डियां देवेंगा, गड्डी टुट जाएगी जान छुट जाएगी, गड्डी टुट जाएगी कहानी मुक जाएगी, बेड टुट जाएंगे कहानी मुक जाएगी, सोफे टुट जाएंगे कहानी मुक जाएगी, सेवर विक जाएंगे कहानी मुक जाएगी। अपनिया बेटियां नूं जहेज विच माल देवेंगा, माल मुक जाएगा। मैरिज हाल विच तियां नूं कारी मुर्तजा शाकर साहब दे दरस विच कुरान हदीस दे के जहेज च तोर, ना कब्र च मुकेगी ना हशर विच मुकेगी। जहेज बेटियां नूं कुरान हदीस दे के तौर, कुरान हदीस दा इल्म दे के तौर। हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस व तफसीर गुजरे ने। सुनिए सुनिए जरा ध्यान नाल, जिन्हां नूं बेटियां ट्रक भर के दौलतां देने, वो 6 बच्चे जमा के भी आंदे ने निकल मेरे घरों। सुनो 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 लोगो, 6 बच्चे जम के भी भेड़िए बगैर खंदेर सुअर जंगल च रहन वाले इंसाना दियां बस्तियां च आ गए। वो सौरां दा काम है जिस्म नोचना, अपने दरिंदियां परिंदियां दरिंदियां की पहचान ना करना। अज किन्ने ने 6 बच्चे जम के भी आंदे निकल मेरे घरों। वो लोग औरत पिछू नहीं पिछू समझ दे दे, ओदा सुहाग भी वापस करया कर, ओदा कुवारापन भी वापस करया कर, ओदी जवानी भी वापस करया कर, ओदी जनाबे आला जवानी भी वापस करया कर। पर अज मैं किवें समझावां लोगां नूं, जिहदी तलाक देंदे दे आंदे गंदी है, शरीयत बैठदी है। हजरत साहब शेख मेरे मुर्शद बैठे, पूछया जे एक कमरे च लड़की लड़का ज़ना करे, 4 गवाह चाहिए, दूध च पानी पाउण वाला ना होवे, कब्जा करने वाला ना होवे, ठगी मारन वाला ना होवे, बेनमाज ना होवे। कुरान आंदा 4 गवाह नेक तकवे वाले होण ते फिर हाथ लगदी है औरत मर्द ते। दसो इस्लाम ते पर्दे पांदा ना 4 मर्द हो ना किसी ते तोहमत लगे, अल्लाह नाल मामला सीधा कर लन, तौबा कर लन ते अल्लाह को माफी मांग लन। आज कितने ये मेरे दोस्त बैठे हैं, लोगों की बेटियों को तलाक दे के जीने का हक भी छीन लेते, गंदा मंदा कहंदे, लड़कियां बंदियां नूं गंदा कहंदियां, कोई आंदी है मर्द नहीं, कोई आंदी मेरे हकूक नहीं पूरे करदा, नहीं पैना है मत ऐसियां बातां करो। और कोई कहंदा ओनू मिले ते मैं नहीं मिलना, ओनू मिले ते मैं नहीं मिलना। मेरे नबी दा मुंह बोलिया बेटा ज़ैद ते मेरे मुस्तफा दे खानदान दी क्रैशी और सईदा ज़ैनब, नबी पाक ने मुंह बोले पुत्र दी जंज चढ़ी। हजूर नूं बड़ा शौक सी मैं पुत्र व्यावां, मेरे नबी दे पुत्र छोटे छोटे अल्लाह को चले गए, ज़ैद नूं पुत्र बनाया मेरे पाक मुहम्मद ने। मैं जुमला कवांगा, सबे पीड़ा ने मंदियां हर मंदी भरावां दी पीड़, ओ पैना किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे वेर, ओ पुत्र मोए नहीं भुलदे नासरा भावें होके मरन फकीर। मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा पीर वाले इमाम ज़ादे हंग छड़ के ने यारां बेलियां दा, रांझा छड़ भरावां नूं फकीर टुरिया, हीर छड़ गई पूरी सहेलियां दा। एक दिन असा मदनी परदेसियां टुर जाना, कुंडा मार के ना हवेलियां दा, जाना ही जाना जहान छड़ना। मेरे नबी ने
کے آنا زید جنجے چڑھ گیا ہے تے قریشی عورت دے نال نکاح ہو گیا ہے تو سکیا پراواں دے رشتے چھڑ دینا ہے تیرے میرے سٹیٹس برابر نہیں سکیاں پہنا دے رشتے چھڑ دینا ہے تیرے میرے سٹیٹس برابر نہیں حضرت کتے زید تے کتے قریشی عورت دا حسب نسب نکاح ہو گیا